ଆଜି ଘରେ ବନେଇବା ଏମିତି ମଟର ପନିର ଯାହା ହୋଟେଲ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାମୁନି ଫୁଡ ବ୍ଲଗର ସିମ୍ପଲ ଓ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଟର ପନିର ବନଉଛି, ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ ମଟର 500 ଗ୍ରାମ, ପନିର 500 ଗ୍ରାମ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଓ ଘରୋଇ ଗରମ ମସଲା। ଘରୋଇ ଗରମ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସେ। ପ୍ରଥମେ ପନିରକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରୁ କାଢି ନେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଲି। पनीर सबको छोट छोट पीस कर काटी नेला परे एबे चलंतु ग्रेवी मसला बनेबा। ग्रेवी मसला पाई मु नेची रसुण, अदा, पियाज, टमाटो आउ 6 ରୁ 7 पाखुड़ा नेची काजू आ गोटा गरम मसला। मु एपटे रोषेई करथिला बेले सेपटे पिला मानकर खेळ चलची, सेमान निज निज भितर कथाबार्ता हेकि खेलुचंती। मसला सबको भलो भाବରେ भाजी नेई काढी नेली, तापर ताको ग्राइंडिंग कर देली। छोट पिला माने एमिति कथा हेले सुनिबाको मते बहुत भल लागे। आपण मानको एमिति भल लागे कि नाही कमेंट रे जणाइबे। मसला सब ग्राइंडिंग कर देला परे एबे कढ़ाई रे तेल दे पनीर भाजीबा। पनीर को जदि भाजुचंती ताले अल्प टिके भाजिबे, माने बेसी लाल जमती पड़िबनी। मोर पनीर टिके हार्ड हे जाईछि। जेहेतु मु एपटे पिला मानको देखुथिली, पिला मानको तो जाउथली आस्तरी, तो टिके लेट हे गेला पनीर को डांगीबाको।
पनीर को भाजी सारिबा परे सेही तेल रे हमें पियाज दे संतुलिबा। पियाज को मु बड़ बड़ पीस करी काटी नेछि जेमती पनीर रे हमर पियाज टा देखा जिवो। पियाज टिके संतुलिबा परे हम सेथिरे कैप्सिकम ऐड करबा। कैप्सिकम को अल्प भाजिबा तापरे हम सेथिरे ग्रेवी मसला को ऐड करबा। ग्रेवी मसला को ऐड कर सारिबा परे ताको लो फ्लेम रे कसिबा। एमती लो फ्लेम रे बहुत समय पर्यंत कसिले होटल पर टेस्ट आसे। एबे पनीर और मटर को ऐड करी मिक्स करबा। सेथिरे लूण हळदी आ गरम मसला और सेथिरे अन्य गुंड मसला दबा। एबे मसला रे पानी दे फुटेबा। देखंतु केते सुंदर कलर आछि। यहाँ पर हमें ग्रीन मटर ऐड करवा। एबे चलंतु हम एथिरे पनीर ऐड करी फुटै नबा। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। फाइनली हमर मटर पनीर रेडी हे गला। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु आ एमिति घरोई रेसिपी देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। कमेंट करंतु नेक्स्ट वीडियो रे कोन रेसिपी देखिबा को चाहछंती। रहुची टाटा बाय बाय नमस्कार।